echaba fuera demonios, when he would cast out cuando demons, libertaba a los cautivos, when he would deliver those, dijeron, él lo hace en el nombre de Belcebú, que es Satanás. they said that he would do it in the name of Beelzebub. ¿Cuántos van a hablar de ti y de mí? How much more are they going to talk about you and me? Pero los que hablan de ti y de The mí, ones who talk about you and lo I, único que nos hacen ser el más importante. the only thing is that they make us be more Somos más importantes. We're more important. Quiere decir que Dios está con nosotros. That means that God is Quiere with us. decir que lo que estoy haciendo That means that what I'm doing está molestando al diablo. is bothering the devil. Es su nombre. Que te siguen señalando. Que te siguen señalando. Let them keep singling you out. Desde que yo le dije amén a Dios, Since I said amen to God, no ha habido un hijo del diablo que no me señale. there hasn't been a son of the devil that hasn't singled me out. Todavía estoy aquí de pie. And I'm still here. Y los hijos del diablo And the children of siguen devil, en prisión. they're still in prison. Pero tú But how about you? estás aquí. You're here. ¿Tú no estás libre? Aren't you delivered? Aren't you free? ¿No estás libre también? You're free too. Entonces, So, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? ¿Vamos a servirle a Dios? Are we going to serve God? ¿O vamos a dejar que el enemigo se señoree de nosotros? Are we going to let the enemy empower himself of us? A su nombre. Glory to his name. Dios está contigo y está conmigo. God is with you and he's with me. Pero Dios no te quiere entretenido en las cosas del mundo. But God doesn't want you entertained in the things of the world. Cuando un ser humano se entretiene en las cosas del mundo, When a human being is entertained with the things of the aunque world, un día le haya dicho amén a Cristo, although he said amen to Christ someday, si está entretenido por las cosas del mundo, when he's entertained with the things of the world, perdóneme forgive me por lo que voy a decir, for what I'm going to say, pero está entretenido por las cosas del diablo. but they're entertained with the things of the devil. ¿Qué has dejado para Dios? What have you left for God? ¿Qué dejaste? What did you leave? Y yo no voy a hacer esto más para el Señor, no lo hago más. I'm not going to do this anymore. ¿Ya te montaste otra vez? And you got on it again? ¿Ya lo estás haciendo otra vez? And you're doing it again? You got it. Regresaste, pero no a Betel, sino para atrás. Now you went back, and not to Bethel, but back. Si caminaste 5 pasos para adelante, If you walk 5 steps forward, ya caminaste 10 para atrás, and you just walk 10 back, olvídate de los 5 que caminaste para adelante. forget about the 5 Ya that you estás walked. atrás. You're already behind. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Eres o no eres del Señor? Are you or are you not of God? Oh, ya. No soy de Dios. Cuidado. Yeah, I'm of God. Let me see. Am I right? Porque por su fruto lo conoceréis. For they will be known by their fruits. Aquí no se trata de lo que yo quiera decir con mi boca. It's not about what I want to say with my mouth. Se trata de lo que usted ve en mí. It's about what you see in me. No se trata de lo que tú quieras hacerme creer que tú eres. It's not about what you want to make me believe, Sino se trata de lo que yo veo en ti. but it's about what I see in you. Misiones. Mission. El que a vosotros oye, a mí me oye. The one who hears you, hears me. Cuando alguien no quiere oírlo a usted decir la palabra de Dios, When somebody doesn't want to hear you say the word of God, cuando alguien está huyendo a usted que tiene la presencia de Dios, when somebody is fleeing from you, which have the presence of God, es porque hace rato que está lejos de Dios. it's because they've been far from God for a long time already. Aquí lo dice la Biblia. That's what the Bible says here. En el verso 16, In verse 16, dice que el que a vosotros oye, a mí me oye. glory to God. Pues entonces quiere decir que el que no me oye a mí, mucho menos oye a Dios. So that means if whoever doesn't hear me, much less are they hearing God. Verso 16, In verse 16, de ahí mismo Lucas. in Luke, Yo te doy la palabra. I'm going to read the word to you La busques. so that you can Para que tú la leas. so that you can read it. Para que sepa que esto no es cosa de hombre. So you know that this is not of Esto es man. cosa de Dios. These are things of God. Esta es palabra de This Dios. is the word of God. Verso 16 de Lucas 10. Verso 16. Luke El 10, que a vosotros oye, He who listens to you a mí me oye. listens to me. Y al que a vosotros, yo He no voy a who leer esto, yo no quiero leer esto. I don't think I want to read this. Y el que a vosotros desecha. He who rejects you, Pero ¿cómo va a ser posible? Entonces todos los que no me cogen el teléfono a veces. so that must mean why they don't pick up the phone sometimes. Ay. Y el que se esconde. And those who hide,
Y el que no me deja llegar a Él, and the one that doesn't let me get to them. me está desechando a mí. They're rejecting me, Dios lo está desechando a Él. then God is rejecting them. Sigue el verso. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. He who rejects you rejects me. Y el que me desecha a mí, But he who rejects me desecha al que me envió. rejects him who sent me. Tenga cuidado Be very careful con sus actitudes. with your attitudes, with your actions. Que hay gente que, oiga hermano, que hacen mucho y en un día lo desbaratan todo. Because there's a lot of people that do a lot of things and in one day they destroy it all. They make it all go to waste. Esa es la verdad. That's the truth. Esa es la verdad. That's the truth. Y en el verso 40 de Mateo 10 And in verse 40 of chapter 10 of Matthew, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. he who receives you receives me, and he who receives me receives the one who sent me. A su nombre. Glory to his name. El que no nos oye a nosotros, tampoco oye a Dios. The one that doesn't listen to us doesn't listen to God either. El que no se somete a la disciplina de la palabra, The one that does not submit to the discipline of the word, ni a la iglesia, nor the church, ni a los líderes, nor the leaders, no está sometido a Dios. is not submitted to God. A mí nadie me puede venir a decir Nobody can come and que say está sometido a Dios, that they're submitted to que God. tiene una relación con Dios, They have a relationship with cuando God. es una persona desobediente, When there's somebody es una persona rebelde, es una persona de actitud. there's somebody with a bad attitude, ¿Y dónde está la paz de Dios entonces? then where's the peace of God? ¿Dónde está el sometimiento? Where's the submission? The submission. Hay que volver a nacer. You have to be reborn. Hay que decirle como a Nicodemo, tienes que volver a nacer. You have to be like that man in the crowd. You have to be born once Y ya again. en el verso 13 y 14, And in verse 13 and 14, él se queja de estas ciudades he complains about these cities porque no le recibieron. because they didn't receive him. Sin embargo, Dios había hecho allí muchos milagros. But God had done many miracles in that. Hay gente que yo lo cogía con una correa. There's people that I would just grab with a belt. Lo digo de aquí, va a salir hasta por YouTube, que me digan loco. I'm going to say it so that they can call me crazy. Yo lo cogía con una correa I would get a belt y le diera bastante correazo. and I would whoop them up Porque han visto la gloria de Dios. because they've seen the glory Han of visto God. milagros. They've seen miracles. Dios ha hecho grandes cosas con ellos. God has done great Y things with cuando le them. da la gana, And whenever por they want, cualquier cosa, for anything, a su nombre. Esta gente que ha visto la gloria de Dios, there's people that have seen the glory of God, que Dios ha hecho tantos milagros con ellos. that God has done so many miracles with Es them. como esta ciudad que no quisieron recibir a Jesucristo. And they're like this city that they don't want to receive ¿Y tú Jesus. sabes lo que dijo Dios ahí? And you know what God said there? Que castigos mayores tendrán That they're going to have greater punishments que el de Sodoma. than those of Sodom. Lo leí ahorita. I read it earlier. Y Sodoma And Sodom, lo quemó Dios con azufre. God burned them with fire. ¿Cómo es posible How is it possible que si Dios ha sido bueno conmigo, that if God has been ahora yo good, no voy a ser bueno con la gente? now I'm not going to be good with other people? A su nombre. Ya termino con esto. I'm going to finish off with this. Dios te pregunta hoy a ti, God asks you today, ¿quieres ser un misionero? do you want to be a missionary? Estás loco, pastor, con todo lo que tú has dicho ahí, yo no quiero saber de la misión. After you said all that about the missions, I want to be a missionary. Dame helado, malta y arroz con habichuela. Dice aquí, It says here, necesitas un mejor contacto con la fuente que es Jesucristo. then you need a better contact with the fountain, Si which quieres is ser misionero. if you want to be a missionary. Segunda pregunta, Second question, ¿quieres ser seleccionado do you want to be selected? a las misiones? You want to be chosen for missions? Necesitas someterte. Then you need to submit. Tercera pregunta, Third question, ¿quieres autoridad mía? Dice el Señor. do you want my authority, says the Lord? Sé como un cordero. Be like a lamb. No te comportes como un lobo, que tú no eres lobo. Don't act like a wolf because you're not a wolf. Los lobos están en la selva salvaje. Wolves are in the
Corderito, The lamb. suelta esa actitud. Corderito. Let go of that bad attitude. Yo le digo algo, me lo digo con amor. I'm going to tell you this with love. Lo he dicho 1000 veces aquí y esta va a ser 1001. I've said it 1,000 times. This is going to be 1,001. Hay guapería. You tough? Hay deseo de pelear. You want to fight? Qué bueno. Good. Bájate con el diablo. Fight with the devil. Ah, no, estás loco, salgo corriendo. No, I'm going to run away. Bájate con el diablo. Fight with the Que ese es el que devil. te tiene como tú estás. Because that's the one that has to do Bájate it. con el diablo. Fight with the Pero no devil. con tu hermano. But not with your brother. ¿Quieres caminar en mi nombre? Otra pregunta más. Do you want to walk in my name? Acepta que te rechacen Accept to be rejected y sigue adelante. and keep moving forward. Porque a Jesucristo lo rechazaron Because Jesus was rejected y lo mataron en una cruz. and they killed him on a cross. Y aún allí en la cruz And even there on the le dijo al cross, Padre amén. he told the Father, Amen. Encomiendo mi espíritu. I commend my spirit into your hands. Así que deja que te rechacen. So you gotta let them reject you. Le sirves a Dios. You serve God. ¿Quieres completar la misión? Do you want to fulfill the mission? You want to finish. ¿Quieres terminar? Ya estamos en la misión ya. We're in the mission already. Vamos por 7 días la misión. We're going by 7 days Pero already. son 20. But they're 20 days. Empezó la gasolina a bajar. The gas started going down. Tengo fatigue. I'm fatigued. Hay mucho calor aquí. It's really hot here. Yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo se empezó a mover allá en Cuba. I remember when the Holy Spirit started to manifest over there in Cuba. Eran unos chorros de sudores que nos salían. There, Chorros de sudores. there was a whole bunch of sweat that would come from our foreheads. ¿Te acuerdas, mi madre? You remember this way? Llega el momento que como a los pocos días ya tú como que tú llegaste, aleluya. Y ya como el sexto tú dices, aleluya. The first day you would come in. Como que se nos fue la fuerza. It's like the strength just, Porque el cuerpo se va debilitando. because the body starts to Por eso es que become está weak. lleno de Dios. That's why you have to be Para filled cuando with la carne God. comience a So bajar, when the flesh starts to eso es come down, bueno. That's Eso good. quiere decir que el espíritu comienza That a means- subir. that means that the spirit starts to go up. La última pregunta. The last question. ¿Quieres completar la misión? Do you want to fulfill the mission? Niégate a ti mismo. Deny yourself. Toma tu cruz. Take your ¿Lo cross. digo o no lo digo? Should I say it or not? Y sígueme. And follow me. Toma tu cruz Take your cross y sígueme. and follow me. No tome la cruz de nadie. Don't take anybody else's Tu cross. cruz Your y cross sígueme. and follow me. Tú no puedes con dos cruces. Can't walk with Tú your no cross. puedes con una sola cruz. You can only go Toma one. tu cruz Take your y cross. sígueme. Jesús dice hoy, Follow. toma tu cruz Jesus says y today, sígueme. take your No cross te and follow. quejes más. Don't complain. Sígueme. Follow me. Hay que cambiar la queja por cargar la cruz. You gotta change the complaint to carry the cross. Suelta la queja y carga la cruz. Let go of the complaint and carry the cross. Porque hay tantas excusas. Because there's so many Hay excuses. tantas quejas. There's so many complaints. Y para Dios yo hallo que eso es abominación. And for God, I feel that that's an abomination. Ay, pero es que... Ay, pero... No, because this Ay, bueno. and that Es un ay. and just Es un ay. Dios dándole toma, toma, toma. Ya, eso me lo give it to Y todavía, ay, pero es que yo... Ahora Ay, pero que... Ay, pero ay. Suéltala y ya está bueno ya. Dile amén. let go of the excuse and say amen already. Envíame aquí. I'm here. Envíame a mí. Send me. Hasta que tú no sueltes la ñoñería no vas para ningún lado. Until you don't let go of the wimpiness, you're not going anywhere. Perdóname que te lo diga. Forgive me that Hasta que no time. sueltes la ñoñería So you don't let go of the no vas a wimpiness. pasar al high school. You're not gonna go into high school. La secundaria. Los ñoños están en kindergarten. The wimpy ones are in kindergarten. Para tú salir de ahí For you to get out of y pasar there a primer grado, and to go to first tienes grade, que saber algunas cosas. you gotta know some things. Y tienes que demostrar lo que la sabes. And you need to show that ¿Tú you sabes lo que está faltando mucha gente aquí? know a lot of people are Que hay missing. mucha gente que sabe mucho, A lot of people that don't know how. pero no demuestra They nada. don't show anything. El abuelo mío decía, ¿tú quieres pescado? My grandfather would say, you want fish? Lo digo o no lo digo, Carmencita. Should I say it or not? Me decía, métete al mar. Then go into the sea, he would tell me.
Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Mire, So what? aquí hay muchos pescadores, There's a lot of fishermen here, pero son de tierra. but they're of land. ¿Ah? Mi papá, yo me acuerdo que me decía, no me gusta pescar con el agua aquí a la cintura. My father would tell me that he liked to fish with the water to his waist. A veces la ola viene y te da ¡pa! Sometimes the waves come and they Porque hit está you por aquí, pero el agua sube y te da la ola. because the waves are up to your waist, so the waves hit you sometimes. Hay que hacer lo que dijo el maestro. You have to do what the Lord said. El maestro le dijo a Pedro, The Lord told Peter, boga mar adentro. go deeper into the sea. Y cuando usted boga mar adentro, And when you go deeper, el oleaje te puede dar náusea, then the waves el can sol te fatiga, the soul can fatigue. si se te acabó el agua, está lejos el agua. If the water is up, then the water's far. Si te da otro deseíto por ahí, tienes que inventar porque estás en alta mar. If you have another desire there, then you gotta. Pero mientras estés en tierra, But while you're on land, todo es fácil. everything is easy. Estás en puerto seguro. You're in a nice port. Estoy en la tierra. You're on land. Si me tengo que mover de aquí, You have to move from here. suelto el cordel y me voy. I let go of the Pero rope. cuando tú estás mal But adentro, when you're deep into the tú sea, tienes que seguir para adelante. you have to. Y lo que nos está faltando aquí And what we're missing es que hay gente is that this que tiene que people meterse mal that adentro need to get deep y decirle a and Dios, tell God, mira Dios, hasta aquí llega Dios, se acabó. up to here, that's it. Ahora es que voy por encima. Now let's go. ¿Sabe quién puede hacer eso, hermano? You know who can do that, brother? El que verdaderamente quiere servir. The one who truly wants to serve God. Si usted se quiere conformar con ser salvo, If you're content with just being saved, está bien. then you're good. Eso es una opción que usted tiene. That's an option that you Pero have. si usted quiere But if you want servirle a Dios, to serve God, tiene que hacer lo que yo estoy predicando. then you need to do what I'm preaching about. Tiene que meterse con Dios cara a cara. You have to Tiene que confront. negarse todo lo que a usted le gusta. You have to confront God face to face and let go of Y everything that you decir, like. Dios es primero. And say, God is first. Yo voy a hacer la voluntad de mi Dios. And I'm going to do God's will. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. And then we're going to see the glory. Póngase de pie conmigo. Gloria al Stand, Señor. please. A su nombre. Glory to His name.